How is my Bagaimana anxiety over the kecepatan course of saya a normal selama day? berhari-hari Well, seperti biasa? that's a Baiklah, ini loaded pertanyaan yang berat ya. question, if I've ever heard one. Jika saya pertama mendengarnya, Sorry, maaf. I didn't mean to Aku snap at tidak you or bermaksud anything. It's just, semacamnya. Hanya I saja, honestly have no sejujurnya saya idea tidak how I'm going to tahu get bagaimana through the saya day menjalani hari ini. sometimes. Kadang-kadang Something as simple as seperti having to sederhana make a seperti phone membuat call panggilan will stop me telepon, dead in my menghentikan saya tracks. sepenuhnya. Like yesterday, Seperti I kemarin dan had to menelepon call my kantor. doctor's Dokter office saya to telah confirm an mengonfirmasi upcoming janji temu appointment. yang akan datang Something happened sesuai with dengan their sistem. automated confirmation system, Otomatis and mereka I was saya takut afraid if jika I didn't saya call to tidak confirm, menelepon untuk my appointment would mengonfirmasi. end up getting Jadi, temu canceled. saya akan I sat dibatalkan. there in my Saat living duduk di room ruang for tamu what felt like saya, forever, rasanya going over what seperti I had to memikirkan apa say yang ingin saya over and katakan over lagi again. dan lagi. I finally decided I Saya had to akhirnya write it memutuskan down, untuk menuliskan. but then I Namun started kemudian shaking. saya I felt so berkita merasa stupid bodoh getting so sekali worked up over karena something terlalu so small and memikirkan hal silly, kecil dan konyol which made me start sampai crying. sampai aku menangis. So there I am, Jadi di crying and sanalah shaking saya on the couch, menangis di when my sofa boyfriend knocks dan on the ketika pacar saya door. sedang mengetuk pintu, I kid you wah, not, aku I tidak jumped bercanda, about aku 3 kaget feet in the air. sampai melompat ke I udara had 3 kali. forgotten he was coming Saya over. lupa dia akan I datang. immediately Saya stopped langsung berhenti crying, menangis, but then I tetapi felt like I kemudian couldn't catch my merasa breath. sesak I go to the bernapas. front Aku door to pergi ke unlock pintu it for depan Hugo, untuk but membukakan then my pintu. fingers Tetapi start kemudian tingling and I kakiku feel mulai really kesemutan dizzy. dan aku merasa sangat pusing. Fortunately, Untungnya aku I bisa was membuka able to open the pintu door, and dan there di Hugo sanalah was, Hugo looking berada. so Tampak begitu concerned. khawatir. He asked Dia me what bertanya happened, and I padaku told apa yang him terjadi nothing, dan aku tidak temukan but he didn't apapun. believe Namun dia me. tidak percaya padaku. I laughed, Saya because hanya tertawa really, karena in sungguh the grand dalam scheme of things, sangat besar it saya was tidak nothing. ada apa-apanya. Just a Hanya little panggilan phone telepon call. kecil. Hugo Hugo offered to menawarkan make the dirinya call for untuk me, which menelponku made dan me feel membuatku merasa really sangat bersalah. guilty. Tapi dia pria yang baik. But he's such a good guy. He gave me a kiss Dia and made me feel menciumku dan better merasa by lebih baik dengan complimenting the notes memuji I had catatan yang taken aku for the buat untuk call. panggilan itu. I gave him the Saya memberi number, nomor itu dan and I couldn't saya believe tidak it. While it mempercayainya. was ringing, Ketika telepon I felt a berdering, lump in saya my throat merasa ada yang because I was mengganjal di nervous tenggorokan for karena him that khawatir someone kalau was ada going yang to menjawab. answer. Then he ended Lalu up dia leaving akhirnya a meninggalkan voicemail. pesan He suara never dan did or tidak said pernah anything to melakukan make me atau feel bad, mengatakan sesuatu but I membuatku felt merasa horrible for bersalah. making Tapi such a aku big merasa sangat deal out of tidak enak something so karena small. hal-hal yang sepele. I can't make a Saya tidak simple phone melakukan panggilan call. telepon I barely leave sederhana. the Saya jarang house keluar because rumah everything is so overwhelming. karena semuanya begitu The membebani. smallest Hal thing terkecil will pun make my dapat heart membuat race and my jantungku breath catch in begitu my throat. kencang, napasku I wish I tercengkak, could just have dan aku 5 harap minutes aku bisa without mempunyai feeling like waktu my anxiety is 5 getting menit the better of saja me. untuk menguasai diri I'm not saya. Saya even tidak joking bercanda when I ketika say I saya feel bilang like saya I can't merasa tidak remember the dapat last mengingat time kapan I terakhir didn't feel kali saat anxious. saya My merasa heart cemas, is beating in my jantungku head as berdegup we kencang, speak, kepalaku and I just had to sakit, remind aku myself to dan breathe. diriku susah bernafas.